waswas, di ba? Oh, walang waswas. So kahit na motor na tayo, activate natin ang chill mode. So, no need to race. Enjoy natin, pakita natin yung mga magagandang destination. Yung mga local at international tourists sa pamamagitan ng ating pagmumotor. So, relax lang, enjoy the ride. Be safe. Lahat po tayo sama-sama. And enjoy. Salamat, Kanton! Daghang salamat, Negros! Ayan, that's here. Salamat sa amin! Salamat, Negros! Maraming salamat, Negros! Damo nga salamat, Negros! Damo nga salamat, Negros! Daghang salamat, Negros! Daghang salamat, Negros!